Ambalma Energy TV jawrani flebo ame fulan tan blakata aw bela jelema anga bima welele ni shugel ku kala maygay ni ali fangini fereto MPR ali nyama bay analibna jeka babu jamana la halaka ame wati mina iko sisa wala samtra ma welele ali fanfe ni wati na shugel ku kala maygay ni nyangma antle mbe Energy TV jabarani na yana ni anga tayoroja mafe kaufu ka wali mando ka malion befu sans 2020 ala ka ke here san ala ka lafiya ni ben sabati mali kono sans 2020 kono ka courage daw fanama parce que abe baramina abe ka mogo interview ambe ka kuma fo malian ka malian bo dibila kunya yele ka se ka ko famu lute ko mindo ka se ka don politiko la o barabade ma ka félicito la ka l'an 2020 ke au ka année de succès. Babu folo ye minye uye jamana yere lahala yala mali lahala be chugo mina enye bala chukudi lahala mali be lahala chugo mina bi be ba don ko ngeleya min be mala tese ka foire yado Ibrahim Bokar Keita be na fanga la 2013 geleya ni toro kumbe Kidal hali gawo kun la felendo bibina Kidal kuma rete fo Kidal bora mali bulu kelena na kateme gawo kana fo mopti kateme mopti kana fo Segu region la kana fo Kulikoro region la kana fo Sikaso region la avec jugoya kata dongodo donc ni ya laje sécurité fanfe la kana fanfe en tout cas mali chugo manbi ni ya laje na folo fana iba fo économie finance fana fanfe la beba don opérateur économique no be mali la uba don gela be jamana kono minum be sugula minum be barake kenre bare niu nyini bi uba fo ko gela be mali madil ko nyoy ba fo ko crise sociale grave be ka préparer Europe surtout au niveau de école fanfelala parce que gouvernement est lahidu minta syndicat yo atoko lahidu dafaw ndega fo ko syndicat be fe minyini ko bebe gouvernement bolo ko gouvernement se kanyana bo mais lahidu minta kuni kango lahidu dafa ni dise ka dafa fana ikanga sigi kanika partenaire fe ka nyefo ay maseka dafa parce ningele ana o de te kake maintenant il y a crise politique fana ni jatemine ke élection terminée manga wulamuna parce que ko élection ko yurgu chara élection la cour constitutionnel fana yurgu be aya validé donc manga wula o de la mais akuma te fo halisi ça donc crise politique li abe halisa mo udususuma ya dron ka fuku be kama ke président ko dabla la ko parce que nantoro kuma la nyebala mali be katnya kata dongo doga bije kata no mo kuma dabla ka nyon tege mine ka saka jamana barakata jamana bina chambe bulu donc ayo kuma dabla note niya yesisa mali be chogomina vraiment aka juguni on n'a jamais vu ça dans l'histoire anga histoire récente là on y maseka ke madilika ke donc citation main jamana ko il faut que citoyen qu'il soit conscient de ça mo ka famu mimbe yetele la discours minum be yetele la ou be cérémonie ou be tegere fo nyoko ou be médaille di nyokoma mo be ni sigi bazin babula ou be kuma nyuma fo be tegere fo be tlaka yelema ba markana ni be tele la jiba fo ko be kanymalla malion torelendo dongo do mo besa ou be mo faga ubuka na follow mino ubuka mishu mune obe an dongo do mali ni mali tla nani atla sababe here ni lafiya tola mais mo minum be bamako minum be fanga la niu yetele la ibena foko sumaya be malla donc citation may jamana kono bi faut que les maliens ou ka donc ka bla hakila ko citation may. OK président anya ka fo kalata nu baro temenen ko flana ka boni no au kera mo folo yi munu ye anyini jamana marabo fa ko afero sikisen ka wala sa ski ka fo ka sika ke jamana du ni nyonche siki ka fo dola bena yala au kuma minyi ode kundu wa min kera au simadu alaka da kunjume kan wali munu sorola akene kan ka fo ko ulkan ka lawaliya nya fetuguni yala o ye au feta e fana no ni uba utla ka fo ka to dialogue national inclusif ni dialogue in laje alaba we tegere fo nyoy we nyon fasada dongo da kuma be fo telela we vernide
c'est-à-dire hali ni so de la ibe peinture kaka o ye peinture de be yira mɔgɔw la mais ni ye jateminɛ kɛ ka taa ɲɛfɛ dialogue ne tɛna siga a bɛɛ kan u y'a préparé cogo min na an ma bɛn a la mun na o fɔra ka ban min bɔra a la an kun y'o de ye o de kama an ma sɔn k'an da don a la parce que min bɔra a la u ko k'u ye décision 4 de ta o décision 4 a bɛɛ kun talen don k'a sɔrɔ dialogue yɛrɛ ma labɛn a bɛɛ kun talen don fanga nɔfɛ u y'a dogo ka mɔgɔw kɛ salle kɔnɔ ka mɔgɔw hakili sɔ ka kuma caman fɔ ka tila k'a fɔ ko bɛɛ y'a décider k'a sɔrɔ olu y'a labɛn kabini 2019 n b'a tamasiyɛn yira u la kelen kelen u ko élection député ka vote kan ka kɛ avant mai 2020 mois de mai 2020 mais au date a fixera kabini 2019 o kabini u bɛ député ninnu ka mandat dɔ fara député ka mandat kan u y'a sɛbɛn sariya la u ye décret ta ka ko dɔ bɛ fara député ka mandat kan mais élection wɛrɛ bɛ kɛ mois de mai 2020 o fɔra ka ban donc kana fɔ sisan u kana fɔ ko dialogue de y'a décider o ye hakili suɲɛ kuma de u nana ni mɔgɔ ye dialogue la min bɛ sɔn o ma u bɛ tila k'a fɔ ko a kɛra maliyɛn bɛɛ tɔgɔ la o ye kelen a filanan u ko dialogue y'a décider ko lakana kan ka sabati jamana kɔnɔ ani administration c'est-à-dire gouverneur ni préfet ni sous-préfet u kan ka sigi k'u ka baara kɛ jamana kɔnɔ mais est-ce que a sera dialogue ka kɛ pour gouvernement o gouvernement e sigira cogo o cogo e ye coup d'état de kɛ e élira ka sigi ou bien e fanga ta i fa nɔfɛ gouvernement o gouvernement ka baara fɔlɔ de ka lakana sigi jamana kɔnɔ pour que lakana ka sigi fo soldats ka se k'u baara kɛ administration ka sigi est-ce que a sera mɔgɔw kana fɔ ko dialogue de y'o décider hakili suɲɛ kuma de don olu yɛrɛ b'a dɔn k'u dɛsɛra aw dɛsɛra sisan u bɛna fɔ ko an dɛsɛra min na dialogue y'a gɛlɛya an kan tugun an ka sigi k'o kɛ mais a ma se dialogue la o y'a filanan ye a naaninan ye mun ye ko accord d'Alger ko ka yɛlɛma dɔ la mais yɛlɛma min bɛ don o la a kuma tɛ fɔ dialogue la a kuma bɛna fɔ gouvernement ni rebelle cɛ ko article 65 mais o ye hakili suɲɛ ba de ye parce que min kan ka fɔ dialogue la o ye min man ɲi accord la k'a fɔ o de kan ka yɛlɛma o yɛlɛma in jagoya o kan ka don accord la maliyɛnw de y'o ɲini u m'o kɛ o banbaju ni y'a fɔ k'olu tɛna dialogue la tant que n'a fɔra ko kuma ninnu bɛna fɔ dialogue la gouvernement taara papier dɔ signer dogo la ani rebelle k'a fɔ ko a ye na an bɛ layidu d'aw ye an bɛ ko bɛɛ kɛ accord ko kuma tɛna fɔ dialogue la u bɛna fɔ dɔrɔn dialogue b'a fɔ dɔrɔn an ka sigi kana kuma an ni aw kana kuma comme article 65 y'a fɔ donc foyi ma ɲɛnabɔ parce que article 65 a kun donnen don k'a sɔrɔ dialogue ma sigi o an kun bɛ min ɲini o ye dialogue kɔnɔ maliyɛnw k'a fɔ ko an b'a fɛ nin de ka yɛlɛma accord la o dun ma kɛ o donc k'a fɔ ko ɲɛnabɔra foyi ma ɲɛnabɔ a décision naaninan ye mun ye recommandation naaninan ko ka yɛlɛma don constitution la jamana sariya ba ko ka yɛlɛma dɔ la mais o décidera kabini 2015 i bɛ ka y'o lahidu ta communauté internationale ani rebelle ye depuis 2015 kabini a b'a accord in signé a y'a fɔ ye k'ale bɛna constitution yɛlɛma min ka di ye o ko don constitution la kabini 2015 donc n'u nana fɔ sisan ko dialogue de y'a décidé ko constitution yɛlɛma o ye hakili suɲɛ kuma de ye ale y'a lahidu ta 2015 a y'a essayé k'a waliya 2017 mankan wulila a y'a dabila mɔgɔ minnu ye mankan ci a y'a caman fara u ka gouvernement kan e kɛra politique mɔgɔ o e kɛra mɔgɔ wɛrɛ o u y'o caman ta k'u fara u kan k'u makun pour que mɔgɔ minnu b'a fɔ k'olu ma sɔn a ma u ka dɔgɔya comme ça n'uru taara élection la u b'a fɔ ko population majorité sɔnn'a ma mais
ku mina maliyɛnw y'a fɔ k'olu tɛ sɔn constitution in ka yɛlɛma o problème bɛ yen o mɔgɔw y'a fɔ k'u tɛ sɔn mun na parce que constitution in n'a yɛlɛmara k'a sɔrɔ accord in ma dilan fɔlɔ k'a kɛ maliyɛnw sago ye fɛn jugu minnu bɛ accord la minnu bɛna Mali tila u bɛna kulu de don constitution la parce que n'a donna constitution la dɔrɔn sini mɔgɔ si tɛ se ka kuma n'i ko k'i bɛ kuma dɔrɔn u b'a fɔ ah non 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 maliyɛnw bɛɛ bɛnna ka f'u y'a don u ka constitution la ko nin kan ka waliya n'a waliyara dun yanni san 2 san 5 yanni bɛ k'a ka bɔ fanga la Mali bɛ tila o ou bien n'ale bɔra fanga la ni min nana a tɛ se ka sigi ko parce que a b'a sɔrɔ a bɛɛ tiɲɛna donc o de bɛ ka labɛn mais comme u b'a dɔn ko maliyɛnw tɛ sɔn a ma u y'a fɔ k'an ka dialogue kɛ u bɛ taa commune la mɔgɔ min ka di u ye o de bɛ réunion kɛ kuma min ka di u b'o kumaw de sɛbɛn k'u fara fara ɲɔgɔn kan kana mɔgɔw don salle kɔnɔ n'i ye mɔgɔ 1000 ta i b'a sɔrɔ a 900 a bɛɛ mɔgɔ minnu bɛ fanga nɔfɛ u bɛ mɔgɔ dama damaw ta min tɛ fanga nɔfɛ u bɛ kuma d'u ma donc a laban u b'a fɔ ko décision min taara o de ye nin ye k'a sɔrɔ min ka di fanga ye o de bɛ sɛbɛn donc constitution yɛlɛma in a man kan y'a bɛɛ ju de ye nin ye u tun b'a fɛ k'o de sɔrɔ maliyɛnw bolo o de kama sisan a bɛɛ bɛ wuli dialogue banna dialogue ye décision min ta jagoya maliyɛn bɛɛ kan ka sɔn a ma an ka constitution yɛlɛma maliyɛn kana sɔn constitution yɛlɛma in parce que o de bɛna Mali tiɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'a tora fanga la n'a bɛ min kɛ a t'a ɲɛfɔ maliyɛnw k'a dɔn kosɛbɛ a bɛ janfa la accord d'Alger filɛ nin ye u m'a signé 2015 la u m'a yira gouvernement la u m'a yira assemblée la u m'a yira peuple la parce que u b'a dɔn k'u ye min signé a man ɲi sisan u b'a fɛ ko u ye min signé min man ɲi ko yɛlɛma ka don constitution la tiɲɛli bɛna wuli don min na maliyɛnw bɛna wuli don min na k'a sɔrɔ ko tiɲɛli kɛra o b'a sɔrɔ ninnu bɔra fanga la min bɛna fanga la a tɛ se ka segin ko o de bɛ ka labɛn c'est pourquoi ne y'a fɔ kabini dialogue in banna i ye kuma ta le même jour ne ye lettre sɛbɛn k'a bila yɔrɔ bɛɛ la ko dialogue in a résolution in janfan de b'a bɛɛ kɔnɔ mais u ye mɔgɔw ta mɔgɔ o mɔgɔ n'a bɛ se ka kuma mɔgɔ o mɔgɔ ni tɔgɔ b'a la Mali la u b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u don salle kɔnɔ pour que maliyɛn majorité min tɛ ko faamu a bɛ fɔ vraiment sisan kɔni maliyɛn bɛnnen don u sɔnna lafiya bɛna Mali la mais maliyɛn ka problème ba ye min ye o tɛ constitution ko ye maliyɛn ka problème ba ye lakana kana jamana la mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn faga don o don Mopti région la Gao région la Tumutu région la Kidali région la Menaka région la a nana fo Segu fo Masina fo Banamba maliyɛn b'a fɛ ɲɛ ka sɔrɔ o de la o ni ɲɛ ma sɔrɔ o la aw bɛna constitution yɛlɛma sisan mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn faga Mopti région la ani Nord région ninnu na aw bɛna constitution ko kuma f'u ye donc o de kama n ko kuma minnu bɔra dialogue in la a bɛɛ ye janfan kuma de b'a jukɔrɔ maliyɛnw kana na fusini k'u t'a kalama k'u t'a faamu parce que kuma ɲuman minnu bɛ fɔ télé la cérémonie minnu bɛ kɛ u bɛ ɲɔgɔn féliciter u bɛ ɲɔgɔn fasada u bɛ médaille di ɲɔgɔn ma kuma ɲuman bɛ fɔ mɔgɔw bɛ tɛgɛrɛ fɔ ɲɔgɔn u bɛ tila k'a yɛlɛma an ka kanw la parce que mɔgɔw tɛ ko faamu min b'a jukɔrɔ maliyɛnw t'a faamu ne b'a fɛ k'o de faamu a bɛɛ kɛra pour que yɛlɛma ka don constitution la ni yɛlɛma dɔra constitution la a banna u bɛna sariyaw ta k'a dilan a bɛ tiɲɛ ka se yɔrɔ dɔ min na o b'a sɔrɔ ale ka mandat banna ale bɔra fanga la ni min bɛna a se ka jamana jɔ tuguni donc yanni san 5 san 10 Mali bɛna tila Mali bɛna tiɲɛ o de kama mɔgɔw kana sɔn donc ne hakilina ye o de ye nin dialogue in ko la président aw kelen na k'aw ban k'aw sen don nin sigi k'a fɔ nin baaraw bɛɛ lajɛlen na an y'a ye k'a fɔ jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita a taara a kumana Laginɛ téléso dɔ la ni a bɛ fɔ a ma ko Espace TV a y'a yira yen nɔ k'a fɔ ko aw minnu ye aw ban ka ko jamabaden y'i sen don a la aw minnu ye aw ban k'aw sen don a la k'aw ye mɔgɔ kura nalen politique la yala e bɛ kuma jumɛn sɔrɔ k'a fɔ o la bon o y'a ka ale ka façon de faire de ye nin ye c'est-à-dire n'a taara kɛnɛma a b'a ka opposant nini n'a bɛ Mali la a b'ale yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲuman ye k'a fɔ ko k'a b'a tɛgɛ sen u ma o dennen don ka ban ale ka ko la o aw m'a dɔn a bɛ dialogue in sigi don min na mois de juin
ale ma Soumaïla Cissé nini wa ko gɛlɛya foyi tɛ Mali la ko mɔgɔ opposant ninnu ye mɔgɔ lankolon de minnu bɛ kuma la o ye élection pɛrɛn o de bɛ jaabi o de b'a u bɛ mankan la n'o tɛ foyi tɛ Mali la a y'o fɔ mais Mali kɔnɔ a b'a fɔ maliyɛnw ko i ye n tɛgɛ d'u ma vraiment u kana n ka kuma o y'a ka façon de faire ne tɛ n da don a la parce que ɲɔgɔn dɔgɔya o tɛ ne ka baara ye politique la i b'i ka argument de di mɔgɔw ma ni mɔgɔw y'a dɔn ko tiɲɛ de don u b'a faamu mais an ka ɲɔgɔn nɛni parce que donc ne t'a jaabi o la. Président a tɛ tɛmɛ tile damadɔ kan Faransi jamana ɲɛmaa ni u ye Emmanuel Macron ye a ye wele bila kɛcogo cɛjugu yɛrɛ la farafinna cɛncɛn fo ka jamana 5 ɲɛmaaw ma k'a f'u ma k'u ka taga Po ni o ye Faransi dugu dɔ ye walasa ka taga u dan tigɛ k'u ka ko bɛɛ lajɛlen faranfasiya yala e bɛ jumɛn sɔrɔ ka fɔ o ko in na. Pour que u k'a faamu maliyɛnw k'a faamu min bɛ nin ju kɔrɔ i n'a fɔ comme ne ye dialogue national ko kuma fɔ a ye sisan min bɛ yira mɔgɔw la ani min bɛ rideau kɔfɛ o tɛ kelen donc Macron y'u wele Faransi kun min na ne b'o de faranfasiya maliyɛnw k'a faamu pour que k'a faamu fo n k'a ɲɛfɔ aw ye Faransi yɛrɛ nana yan cogo min na ani MINUSMA nana cogo min na Faransi bɛna yan don min na janvier 2013 Banbacu ninnu nana fo kɔna minɛ Mali président de la transition Dioncounda Traoré Dioncounda ye de sɛbɛn bila ka taa ka ɲini Faransi fɛ Faransi kana Mali dɛmɛ ka ninnu kɛlɛ dɛmɛ in kun kan ka kɛ cogo min na a ma fɔ ko Faransi sɔrdasi kana Mali dugukolo kan a fɔra lettre in na ko sɔrdasiw kana Mali dɛmɛ renseignement ka kunnafoni ni satellite ka rebelle ni Banbacu ninnu bɛ yɔrɔ min na ko information di Mali soldats ma ani soutien aérien ni hélicoptère ni avion b'u bolo u ka n'u dɛmɛ k'u ci mais dugukolo kan Mali soldats de kan ka kɛlɛ kɛ k'u ka jamana hɔrɔnya segin a ma o de bɛ lettre in kɔnɔ u y'a respecté Konna Gao Tombouctou mais u selen Kidal Faransi ko Mali soldats tɛ don Kidal donc kabini o la janfa daminɛna donc u bɔra contrat in na contrat min bɛ wuli ni Mali cɛ u bɔra kɔnɔ ka taa fɛn wɛrɛ kɛ i y'a faamu ko Mali soldats tɛ taa u y'u yɛrɛ ka soldats ta mɔgɔ 4,000 ka na n'u ye Kidal u ka dépense tile o tile miliyari 1 o de bɛ dépense miliyari 1 tile o tile ka tila ka na ni Tchadien ye ka tila ka na ni MINUSMA ye mais k'a fɔ ko Mali soldats kɔni tɛ taa kabini o kɛra janfa daminɛna donc u welela ku min kan u bɔra o kɔnɔ ka taa fɛn wɛrɛ kɛ fo maliyɛnw ko faamu o ye Serval 2016 u ye Serval in yɛlɛma k'a kɛ Barkhane k'a sɔrɔ olu ni mɔgɔ si ma bɛn a la gouvernement ma ɲini u fɛ u ma ɲini gouvernement fɛ olu yɛrɛ y'a décision ta ka imposer an kunna i y'a faamu o ye 2016 tu vois donc o ye Barkhane maintenant tiɲɛli bɛ k'a kɛ ka taa don o don Mali y'u wele u ka Mali dɛmɛ a k'a ka intégrité territoriale lasigi u m'o kɛ u y'a tiɲɛ Mali bolo u y'a fɔ ko Mali tɛ don Kidal u taara mun kɛ u taara MNLA mɔgɔ minnu kun gɛnnen don ka bɔ Mali la u kun dogolen don Ouagadougou ani Mauritanie hôtel la u taara u ta ka na n'o ye Kidal ka taa Yad ka mɔgɔw ka fɔ comme Yad tɔgɔ tiɲɛnen don yɔrɔ bɛɛ la sisan Américains ko terroriste de don a ye bɔ Yad ko ka Yad ka mɔgɔ damadamaw ta ka n'u kɛ ko HCUA ka HCUA ni MNLA fara ɲɔgɔn kan ka Kidal d'u ma au lieu k'a di Mali ma do ye janfan fɔlɔ min kɛra u ye san 4 ko la san 3 ko la u tila k'a yɛlɛma k'a kɛ Barkhane ko Barkhane yɛrɛ tɛna baara kɛ Mali dɔrɔn de la Barkhane bɛ baara kɛ contre le terrorisme Mali ni Tchad ni Niger ni Burkina ni Mauritanie u y'o yɛlɛma don a la k'a sɔrɔ ni mɔgɔ si ma bɛn a la i y'a faamuya b'a la donc sisan comme ko nana gɛlɛya u bolo
mangan be ka wuli an ka jamanaw kɔnɔ mɔgɔw bɛ k'a faamu ja janfan de sirilen don Mali kan Mali gouvernement sigilen don a tɛ foyi fo u bɛ tɛgɛrɛ fɔ ni cérémonie ni médaille di dɔrɔn de la Malienw bɛ ka mangan bɛ ka ci Mali la ni yɔrɔ bɛɛ la ko olu ka bɔ yen k'u bɛ janfan de la o ye kelen a filanan olu yɛrɛ sɔrɔdasi commencera ka sa mɔgɔ caman bɛ ka sa siɲɛ fɔlɔ mɔgɔ caman sara siɲɛ kelen ɲɔgɔn fɛ o ye mɔgɔ 13 min sara Faransi sɔrɔdasi 13 min sara donc o mangan nana caya Malienw bɛ ka fɔ k'olu tɛ sɔn ma olu yɛrɛ ka jamana kɔnɔ députéw bɛ k'a fɔ population bɛ k'a fɔ o tuma an ko k'an bɛ taa Malienw dɛmɛ Malienw dun b'a fɔ k'olu t'a fɛ an ka to ka jamana la o tuma an bɛ yan mun na i y'a faamu ONU fana la u ye G5 Sahel sigi ko wari ni mandat ka di G5 Sahel ma ka moyen d'a ma a ka se ka kɛlɛ kɛ ONU fana y'i ban OTAN fana u taara fɔ ko OTAN k'u dɛmɛ OTAN fana y'u ban parce que u bɛɛ y'a fɔ ko o tuma aw bɛ yan jɔn de y'a fɔ k'aw kana aw bɛ mun de la k'a sɔrɔ mandat t'u bolo yamaruya si t'u bolo yamaruya min dir'u ma opération Serval kɔnɔ u bɔr'o kɔnɔ kabini u y'a fɔ ko Mali tɛ taa Kidal ka tila k'a yɛlɛma k'a kɛ Barkhane olu mɔgɔ si ma bɛn a la mandat ONU mandat t'u bolo Mali mandat t'u bolo u kelen de y'a décidé u ka parlement fana mandat t'u bolo donc comme a gɛlɛyara sisan donc ale wulila k'a fɔ sisan ne b'u wele olu yɛrɛ kana sɛbɛn kɛ k'a fɔ k'olu de y'an wele donc conférence de Pau in min b'a jukɔrɔ foyi t'a la de u bɛna papier de président ninnu bɛna sɛbɛn kelen kelen an de ye Faransi wele Faransi kana kɛlɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ Faransi kana an dɛmɛ an ka terroriste kɛlɛ donc o papier sini ni Malien wulila k'u fɛ mangan ci u bɛna yɛrɛ Faransi bɛna fɔ aw ka jamanatigiw de y'a fɔ aw ka jamana tɔgɔ la k'a b'a ɲini Faransi kana u ka jamana la ni Faransi wulila ka mangan ci a b'a fɔ ko Mali président yɛrɛ nana a ye sɛbɛn ko k'a b'an deli an ka n'u dɛmɛ o de kama an bɛ yen n'a fɔra ONU la o tuma aw bɛ Mali la mun na a Mali président de y'an wele or ONU yɛrɛ sariya kɔnɔ a sɛbɛnlen bɛ yen l'article 54 jamana o jamana ni gɛlɛya y'i sɔrɔ i bɛ se ka jamana wɛrɛ wele ka n'i dɛmɛ donc u bɛ n'o papier yir'u la OTAN fana la ni mɔgɔ ye mangan ci b'o yir'u la donc a b'o papier de ɲini conférence de Pau in foyi t'a a ju de ye nin a kuma caman bɛ se k'a fɔ pour que a ka fɔ tigitigi ko jamana tigi de y'a ɲini ale bɛ taa ale ka ministre de défense bɛ taa ale ka directeur de la sécurité d'État bɛ taa ale ka chef d'état major bɛ taa donc u bɛɛ bɛ na a b'a fɔ k'u bɛɛ nana ɲini u bɛ nana Faransi deli Faransi kana u ka jamana kɔnɔ donc sini mɔgɔ si tɛ se ka mangan ci min b'a jukɔrɔ de ye nin alors n'u nana u bɛ na min kɛ mɔgɔ si t'a dɔn opération Serval kɔnɔ a y'u wele ka na an k'an dɛmɛ an ka se k'an ja jamana fara ɲɔgɔn kan u nana tila alors que fɛn min kan ka kɛ lahidu min b'olu ni Mali cɛ u k'o dafa dɔrɔn o de kama ne ɲɛna min minnu bɛ taa kuma Mali tɔgɔ la n'u taara u kan ka kuma min f'u ye ko jɛlenya tɛ dogo u ka ko la janfa min sirilen don u ka bɔ janfan kɔnɔ u ka sigi kana ka Mali dɛmɛ a k'a ka intégrité territoriale recouvrer o ye kelen a filanan a renseignement ani aviation u ko Mali dɛmɛ ni hélicoptère ni avion an ka se ka banbanci ninnu kɛlɛ o de kan ka ɲini u fɛ n'u m'o kɛ ça veut dire ko jɛlen tɛ fɛn wɛrɛ b'a jukɔrɔ an tɛ min dɔn donc pour que Maliens k'a faamu n'u bɔra Pau ne b'a dɔn u taalen ou bien u segitɔ u bɛna kuma caman fɔ télé la ka mɔgɔw hakili sɔn a bɛɛ ye nkalon de min b'a jukɔrɔ ne ye min fɔ a ye o de ye nin mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko nkalon don ni min ko ko nkalon tɛ a k'an wele radio Mali la mais u tɛ se ka radio Mali d'a ma o u t'a d'a ma dɛ parce que olu bɛ kuma minnu fɔ dɔrɔn mɔgɔw t'a dɔn u bɛna yɛlɛma an ka kanw la mɔgɔw tɛ ko faamu u bɛ tɛgɛrɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɔrɔn Malien vraiment ko bɛ ka ɲɛnabɔ sisan foyi tɛ ka ɲɛnabɔ donc kuma min bɛ ne fɛ k'a fɔ o question la o de ye nin. ok président an y'a ye i ka kuma fan dɔ la i da to a la o ye fɛn min ni o kelen bɛ ka Malien bɛɛ lajɛlen kɔnɔ gan an bɛ wagati min na ko sisan o ye kalanko ye kalanko a b'a la ka don ngalama na salon ta kɔni kisira wagati labanw na
ɲinanta a fana b'a la ka taga o sira kelen kan ka sabu kɛ an y'a ye k'a fɔ lakɔlikaramɔgɔ u ye baara bila boloda ka sabu kɛ jamana marabaaw ka layidu dafabaliya ye u ye sɔrɔnadonitɔn maaw ka kuma ye e min ye fangaɲini fɛɛrɛ tɔn ɲɛmaa ye yala o wale in bɛ mun de kɛ e la jɔrɔ t'i yɛrɛ la wa. Jɔrɔ bɛ n na parce que ni école ma jɔ jamana tɛ o jamana a ka l'armée ani a ka école o de ye jamana ye i y'a dɔn n bɛ kuma dɔ fɔ ye Chine filɛ nin ye Chine ka histoire ka bon a bɛ 5000 bɔ Chine histoire don dɔ la Chine jamanatigi dɔ tun b'a fɛ ka kɛlɛ wuli a ka voisin nɔfɛ a ka conseiller technique dɔ bɛ yen a k'a ma ko jamanatigi n bɛ conseil d'i ma kana kɛlɛ wuli ninnu nɔfɛ n'i ye kɛlɛ wuli mɔgɔ caman bɛ sa nafolo fana bɛ tiɲɛ a la n bɛ min d'i ma n bɛ conseil min d'i ma an ka wari dɔɔni ta yanni an ka kɛlɛ wuli k'an ka nafolo cɛ mɔgɔw ka sa an ka wari dɔɔni ta an ka don u ka jamana la an ka kalan tiɲɛ u bolo an ka yurugu caya u ka jamana la ka kalan tiɲɛ ka yurugu caya minnu bɛ fanga la an ka wari dɔɔni d'u ma u kana u ka to tulonkɛ ni fɛn u kana baara kɛ u ka jamana ye an ka u ka école tiɲɛ u bolo n'an y'o kɛ an b'a u kɔnɔ yanni san 20 an bɛ wuli tile kelen an b'u minɛ parce que u b'a sɔrɔ kunfin jamana min ɲɛmɔgɔ ye zone de ani yuruguyurugukɛlaw de u tɛ se kɛlɛ la u tɛ fɛn dɔn an b'u minɛ tile kelen a y'o de fɔ a ka dugutigi ye o y'o conseil suit o ye wari dɔɔni ta o y'u ka école tiɲɛ u bolo ka ɲɛmɔgɔw ka wari d'u ma k'u kɛ mɔlankolo ye min bɛ tulonkɛ kɛ dɔrɔn u bɛ voyager u bɛ nisɔndiya u tɛ jamana baara san 20 kɔfɛ u wulila u y'a jamana bɛɛ minɛ donc min bɛ Mali la bi n'an m'an kɔlɔsi Mali tiɲɛna o i n'a fɔ san 30 sisan école tɛ Mali la don o don u b'a fɔ k'u bɛ année scolaire année blanche année facultative o de k'u ka année scolaire sauver u kan ka école de sauver o don o don u b'a fɔ k'an bɛ année scolaire sauver u kan ka école de sauver mais ne tɛna fɔ ko l'école karamɔgɔ ninnu bɛ fɛn min ɲini ko gouvernement bɛ se k'a bɛɛ ɲɛnabɔ ne kɔni bɛ min fɔ gouvernement ye ni lahidu min ta i ko lahidu dafa n'i ma se k'a dafa fana i kan ka preuve di mɔgɔ ma pour que i ma se k'a dafa o de tɛ k'a kɛ o u tɛ tiɲɛ fɔ mɔgɔ ye u bɛ to hakilisuɲɛ ni communication baw dɔrɔn de la ka mɔgɔw manipuler avec la télé don o don n'i ye télévision nationale lajɛ i b'a fɔ ko Mali ye jamana min a sabatilen don donc ne jɔrɔlen don mais ne kɔni bɛ appel min na se gouvernement de syndicat ka se k'i sigi ka solution ɲini parce que ni solution ma sɔrɔ o ye année scolaire tiɲɛlen don tuguni Mali école tiɲɛna déjà ni bɔra Mali la sisan diplôme min b'i bolo mɔgɔ si t'a dɔn autour de nous hali Mali la. Ok président yanni ka to an ka babu bɛɛ lajɛlen kuncɛ ka kɛ ni dɔgɔkun tɛmɛnen ye an y'a ye k'a fɔ kuma dɔ tun bɛ yen nɔ dugu kɔnɔna na a kuma bonyana kosɛbɛ baro caman bɛ yen nɔ mɔgɔ minnu ye u ka tedagaw sigi kuma in kunna o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye an ka cɛfini tabaw ka pankuru singali jamanaden gansan ma k'a fɔ k'u ka tugu u mago ɲɛnabɔ ni a ye a kuma ganna kosɛbɛ dugu kɔnɔna na e ka fɛta ye jumɛn ye ka ɲɛsin o wale ma. I y'a dɔn Jara fɛn min bɛ l'armée concerné n'a ɲininkali kɛra ne fɛ o la n t'a fɛ ka kuma janya parce que armée ko in c'est très sensible o de kama n bɛ kuma fila fɔ o la a fɔlɔ o ye k'a fɔ ko min kɛra vraiment a ye mɔgɔw bɛɛ lamalo vraiment y'an lamalo parce que an ka partenaires armée wɛrɛ jamana wɛrɛ ka armée mɔgɔ o mɔgɔ n'a ye o débat ye réseaux sociaux ka vraiment a b'i lamalo parce que jamana min bɛ kɛlɛ la a don bɛ ka sa don o don fo a b'a fɔ ko wari fɛn tɛ sɔrɔ ka u ka su ta ka na a sutura an dun y'a ye Niger soldats 70 ni kelen sara y'u su bɛɛ ta kelen kɛ ka na cérémonie kɛ k'u su dɔn an taw u tɛ se ka na n'o ye parce que k'u moyen tɛ u ka taa n'u ye
n'o bɛɛ fɔra jamanadenw ye u ka tila k'a ye ko l'armée pankuru bɛna fɛn bɛ cérémonie ta mɔgɔw bɛ tulonkɛ la u b'a ta réseaux sociaux ka denmisɛnninw bɛ bɔ avion la u bɛ tulonkɛ la u bɛ nisɔndiya la k'a sɔrɔ jamana fanfɛla fɛ mɔgɔw bɛ ka sa n'i y'u fara ɲɔgɔn kan u image fara ɲɔgɔn kan a bɛ mɔgɔw fari faga dɔɔni o de kama ne kɔni bɛ min fɔ fanga ka ni fɛn sugu ninnu ko dabila n'u bɛ fɛn o fɛn kɛ u k'a miiri a ka conséquence ye min ye yanni u k'o kɛ a kuma filanan ni mankan wulila ka se a kɛra i n'a fɔ c'est devenu une affaire politique a kuma kɛra politique kuma ye soldats ka n'i da don a la tuguni minnu bɛ fanga la u ka ministre u ka parti ɲɛmɔgɔ u ka député u ka maire olu de kan ka bɔ ka kuma n'u siranna k'a kuma u kana soldats su bila kuma na parce que soldats ka baara ye tɛ ka na conférence de presse kɛ ka kuma politicien ni média fɛ o tɛ soldats ka baara ye soldats kan k'u ka baara kɛ ni kuma min bɛ fɔ politique mɔgɔ minnu y'o décision ta olu de kan k'a ɲɛfɔ mɔgɔ ye olu bɛ siran u tɔgɔ ka na tiɲɛ parce que u b'a dɔn ko min kɛra o man ɲi jamanadenw ma u bɛ t'u dɔgɔ k'a fɔ soldats parce que u b'a dɔn ko jamanadenw ma soldats bonya ko soldats ka na ɲɛfɔ mɔgɔ ye soldats yɛrɛ nana fɔ olu yɛrɛ y'a juguya donc o de kama ne kɔni bɛ conseil min di an ka soldats ma an b'u bonya an b'u kɔ parti o parti ni nana fanga la i bɛ opposition la i bɛ fanga la i mago b'i ka l'armée la donc an ka kan ka l'armée an ka l'armée bɔ débat politique la école ka bɔ débat politique la tiɲɛni min ye Mali sɔrɔ bi an bɛ kɔlɔlɔ min na bi min y'a kɛ ka politique don l'armée la ka don l'école la à partir de 91 ka taa politique don école la ka taa politique don l'armée la o de y'an ka jamana tiɲɛ an b'o kɔlɔlɔ de la bi donc soldats k'u hakili to la u kan'u da don politique kuma la tuguni ni ko tiɲɛna minnu bɛ fanga la olu de ka wuli ka ɲɛfɔ maliyɛnw n'u ye maliyɛnw convoqué a kaɲi n'u ma convoqué fana a kaɲi u kana an ka l'armée tɔgɔ tiɲɛ u ka fɛnw la parce que o décision ninnu bɛɛ décision politique de don l'armée ye baara minɛnw de don gouvernement bolo donc olu man k'i da don kuma ninnu la tuguni ne ka conseil min bɛ fɔ o de ye nin k'a fɔ gouvernement ninnu fana ye vraiment fɛn o fɛn n'a bɛ armée concernée c'est des choses très sensibles u kana tulonkɛ n'u ye donc kuma min bɛ ne fɛ ka fɔ o de ye nin président babu kɔni b'a la ka se a kuncɛyɔrɔ ma kaban fɛn banbali o jate dɔn kumakan laban jumɛn bɛ bolo nin wagati na ka ɲɛsin énergie tv jabarani filɛbaw bɛɛ lajɛlen ma k'u fo ko waleɲuman don k'a fɔ an bɛ ala deli 2020 a k'a kɛ lafiya san ye hɛrɛ ni lafiya ka na Mali la ka sabati Mali la gɛlɛya min bɔ Mali la ala ka dɔ bɔ a la k'a ban pewu k'a fɔ maliyɛnw ye hakili suɲɛ kuma ninnu minnu bɛ fɔ fanga nɔfɛ vraiment aw ka janto a yɛrɛ la a ye waati caman bɔ kuma ɲuman bɛ fɔ télé la Mali ye démocratie de Mali ye exemple de diɲɛ bɛɛ kɔnɔ aw y'a ye min bɔra la an tora tɛgɛfɔ la ka tɛgɛ fɔ ka ɲɔgɔn fasada fo a nana coro k'an sɔrɔ dingɛ kɔnɔ o ɲɔgɔn kana sɔrɔ tuguni kuma ɲuman minnu bɛ fɔ télévision nationale la u bɛ taa kuluba u bɛ médaille di ɲɔgɔn ma u bɛ ɲɔgɔn fasada aw kana to u kana hakili suɲɛ kuma minnu bɛ sen na bi a bɛɛ laban ye mun ye ka yɛlɛma don constitution kɔnɔ a bɛɛ mɔgɔ minnu b'a fɔ k'olu tɛ sɔn a ma u ye dɔ bɔ la ka taa fɛn d'u ma ka dɔ di dɔw ma pour que k'a fɔ k'olu sɔnna a ma parce que ni constitution yɛlɛmara dɔrɔn u bɛ sɛbɛn dɔ constitution la min bɛna jamana tilali u bɛna nɔgɔya mɔgɔ minnu bolo hali ni bɛ k'a tɛ fanga la sini min nana a se ka sigi ko donc maliyɛnw kana sɔn u kana sɔn fewu sisan u bɛ k'a fɔ don o don an bɛna kalo dama dama kɛ résolution dialogue national a ɲɛna mɔgɔw ye bɛnna fɛn dɔ a bɛɛ ye nkalon aw kana sɔn parce que a laban ye constitution ka constitution yɛlɛma an kana sɔn ka constitution ka yɛlɛma tant que accord d'Alger an m'a yɛlɛma min ka di maliyɛnw k'o don a kɔnɔ ka tila ka constitution yɛlɛma tant que o ma kɛ an kana sɔn
donc kuma ba minnu bɛ fɛnɛ k'a fɔ maliyɛnw ye hakɛto b'a la salila mahamadu. Wala an bɛ foli kura ka taga aw bɛɛ lajɛlen ma anw minnu kun ye aw ka baaraw bila ka sigi ka na diɲɛ nin wagati na Energie TV jabaranin sanfɛ i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na an ka bi maa welelen kun tɛ mɔgɔ wɛrɛ u ye Choguel Kokala Mayiga ni ale yɛrɛ ye fanga ɲini fɛɛrɛtɔ MPR ɲɛmaaba ye ani a jɛra ka kuma lahala caman kan mun ni u bɛ an ka jamana kɔnɔ an bɛ wagati minnu na i ko sisan an b'a fɔ a ɲɛna k'aw ni ce aw ka waleɲuman dɔn na ka ɲɛsin Energie TV jabaranin ma aw k'an bɛn an ka laseli wɛrɛw kɛnɛ kan. Salamu aleykum warahmatulahi wabarakatuh.